तो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग वीडियो। मैं हूं संजीत, मेरे चैनल है मैं संजीत YTV। तो अभी मैं बहुत दिन के बाद आज लॉन्ग वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि बना नहीं रहा हूँ, व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। और अभी मैं आया हूँ एक जगह, जिस जगह का नाम है हमारा खेत भुट्टा खेत। देखो इधर से उधर तक सब जगह है भुट्टे। तो अभी भुट्टे खेत देखने आया था, क्या हाल है। तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, सिर्फ ये वाला खेत में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी देखो इस भुट्टा हुआ है। तो जाते हैं अभी घर, और घर जाके रेडी वेडी होते गए। उसके बाद जाएंगे बीरपाड़ा। और शॉर्ट्स वीडियो भी अभी मैं ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहा है, इसलिए लॉन्ग वीडियो में वीडियो नहीं बना रहा हूँ गाइस। तो चलो अभी जाते घर जाके खाना वाना खाते, फ्रेश होते। तो उसके बाद जाते गए सीधा साइकिल लेके, जो मैंने बहुत दिन के बाद कल से साइकिल लेके जाना स्टार्ट किया। तो फिर जाते भी पड़ा मेरा जॉब पे साइकिल लेके। अभी तक मेरा जो कैमरा का SD कार्ड है वो रिटर्न नहीं आया, और दूसरा SD कार्ड मैंने ख़रीदा भी नहीं है अभी तक। तो चलो जाते हैं। তো গাইস, এখন আমি চলে আসছি হাইওয়েতে। এটা হলো হাইওয়ে, এই দিকে হলো মাদারিহাট শিশুবাড়ি, আর এদিকে হলো বীরপাড়া, ঠিক আছে গাইস। আর আমি এখন যাবো বীরপাড়া। এটা হলো আমার রাজা, দেখতে পাচ্ছ আমার সাইকেল, সাইকেল অনেকটা এরকম। কালকে গাইস আমার সিটটা কেন জানি না ফেটে গেছে। এটা মানে পড়লো অল্প, পড়ে যাওয়ার পরে অল্প সিটটা ছিঁড়ে গেল। আর এই যে ছোটতে গেল সার্চ ফোরেও। তো চলো এখন যাওয়া যাক, আমিও যাই বীরপাড়ার দিকে। আর देरी तो हो जाচ্ছে, थोड़े लेट तो हो गया गाइस। तो लेट मतलब वैसा लेट नहीं है, 7 मिनट हो गया। और सामने से आ रहा है हमारा आर्मी का गाड़ी, और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है आर्मी का गाड़ी। और गाइस और एक बात, हमारा गांव में क्या चल रहा है, मतलब गांव में क्या, आजू बाजू हमारा गांव में तो नहीं है, मतलब ऐसे बगान साइड में जो इस साइड हो रहा है। अभी पहले हुआ एक रेप जैसा कुछ, नारी निर्यातन, जो नाबालिग के एक डॉक्टर के लिए बहुत सारा बातें हुआ। मेरे को एक्चुअली पता नहीं क्या है नहीं है, सिर्फ न्यूज़ के मतलब न्यूज़ से ही सुन रहा हूँ, যেটা হলো নিউজেই শোনা যাচ্ছে গাইস। তো নিউজ দিয়েই শুনছি, মানে ভিডিও, মানুষের ভিডিওতেই শুনছি। আর আরেকটা, কালকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ফোন ব্লাস্ট হয়ে না কি ব্লাস্ট হয়ে পুরো বাড়িতে গাইস আগুন ধরে গেছে। সেটা হলো আমাদের গোপালপুর টি গার্ডেন, ওখানটাই। তো চলো এখন যাওয়া যাক বীরপাড়ার দিকে। অনেক কথা হলো, তো বেশি বড় ভিডিও ব্লগিং আজকে করবো না, আজকে অল্পই ছোট একটা ব্লগিং হবে, কারণ আমাকে তাড়াতাড়ি কাজেও যেতে হবে, কারণ জানোই। हेलो गाइस, तो अभी मैं दोपहर का खाना खाने आया था, बज रहा है 3, और नीचे भी काम नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा बैठा हूँ। अभी चला जाऊँगा नीचे। तो जाते हैं नीचे, उसके बाद क्या काम है करते हैं गाइस, चलो। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, और देख सकते हो अभी इस टाइम को ना गाइस, अभी गाइस इस टाइम को बहुत मतलब गाड़ी वगैरह जाते रहता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी सबको घर जा रहा है, और अभी मैं भी जा रहा हूँ घर। और ये है मेरा राजा, देख सकते हो गाइस। और এটা হলো হাইওয়ে। এখন বিজনেস আর কতক্ষণ লাগবে বাড়ি যেতে। আর ভাবছি আজকে একটা জিনিস দেখাবো তোমাদেরকে। জিনিসটা এরকমই, যে আমাদের বীরপাড়ায় কি চলে, বা এটা কি, ये क्या है, क्या देखने मिल गया। अरे भाई जाओ ना, क्या हॉर्न मार रहा तुम, এত হর্ন মারে না। আর এই সাইকেল নিয়ে আমার কাছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা নেই, তার জন্য অল্প অসুবিধা হচ্ছে সাইকেলিং করতে গাইস।
ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা থাকলে পরে অনেকটাই ভালো হতো। তো চলো ইনস্টাগ্রামে যাওয়া যাক, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা খুঁজছে। গাইস, এটা হলো আমাদের বিপাড়ার একটা নদী, শুকনা নদী, যেখানে এই পাশে হয় ছট পূজা আর এই পাশ থেকেও নেওয়া হয় বালি, আর এই সাইড থেকেও বালি। যে দেখতে পাচ্ছ একটা গাড়ি যাচ্ছে, কি অবস্থা ভাই, কিরকম মনে হচ্ছে স্মোক। এই দেখো না গাইস, পিছনে মানে এত দোলা যে গাড়ির পিছনে কি আছে সেটাও দেখা যাচ্ছে না। আর এদিক দিয়ে যারা নিঃশ্বাস মানে যাওয়া মানে চলাচল করে সাইকেল অ্যান্ড বাইক নিয়ে, তাদের জন্য কতটা কষ্টকর হয়ে যায় এক এক সময়, দেখি বলবো। আর এমনি তো দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো, এটা হলো এই সাইডে হলো হাই রোড আর এই সাইডে হইলো আমাদের নদী। এটা হলো শুকনা নদী, ঠিক আছে। বীরপাড়া যাওয়া, আমরা তো এমনি তো যারা শিশু বাড়ির থেকে আসে, মাদের থেকে আসে, তারা এমনি বীরপাড়া ছট পূজা ঘাটি বলেই চেনে, ঠিক আছে। এই যে ছট পূজা ঘাটি বলে চেনে। আর ধুলা দেখো গাইস, ধুলা, এটাকে বলে ধুলা, বিনা মেকআপের পাউডার। তো চলো, এই যে আমার রাজা। আর আজকের ব্লগটা এখানটাই শেষ করছি, বা বাড়ি যেয়ে শেষ করতে পারি। তো এখন যাই বাড়ি, তারপরে কথা হচ্ছে তোমাদের সবার সাথে।